ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଆଉ 3-4 ଜଣ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମ ପାଖରେ 1:30ରୁ 2ଟା କିମ୍ବା 3ଟା 4ଟା ଭିତରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମେସେଜ କରିଥିଲେ। ତ ଆମେ ମାନେ ସିଏ ଆସିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିବା ସିଏ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଟିକେ କେହି କୁଆଡେ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆମ विधानसभा सम्मुखरे शिक्षित बेकार मानकर अभिनव प्रतिवाद किए बिकुची बरा किए बिकुची खजा तो किए बिकुची मुड़ी मांस तो पुणी किए बिकुची कईथ। देखंतु आज्ञा आमे पाठ पढ़िलु सरकारंक पाखरे चाकरी पाई गुहारी कलु सरकार आम कथा शुणिले नाही बाध्य होई राजरास्तारे आमे मुढ़ी मांस बिकुछु। आम जहाँ भी हेले तो पेट पुड़ी जाउछि केमिति आमे चलिबु सरकार टिके आम पाखरु मुढ़ी मांस खाइकी जाओ तमे तो आमको दरमा दौन आमर जेतिकी हक अच्छी आमर जेतिकी पाउणा अच्छी ताकू आपण दौन जदि न दौच ताले मुढ़ी मांस टिके खाइकी जाओ सेतिरु तो आमे 2 पैसा पाइबु। एहीपरि भाବରେ अभिनव प्रतिवाद प्रयास करिसंती एही युवक माने। एकजुट हेई रुहନ୍ତୁ। ଆମ ପିଲାମାନେ ଥିବେ ନିଜେ ମୁଁ ତାକୁ କହିଦେବି 5,000 ପିଲା ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି। ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଦିନ କଷ୍ଟ କରିବା ନା ଜୀବନ ଯାକ କଷ୍ଟ କରିବା। ସସ୍ତା ହେଲା ଜଲ୍ଦି ଆସନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଆଗକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ ଆସିକି ଏଠି ବସନ୍ତୁ। ପଛରେ ବୁଲିଲେ ପଛରେ ଠିଆ ହେଲେ କିଛି ହବନି। ସମସ୍ତେ ଆଗକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ସେ ପଛପଟେ ଠିଆ कौन बिकुच आमको दरकार नहीं आम होती समस्ते जड़े जड़े सिंह एवं सिंही आमर आवाज जदि थले बुलंद हुए तबे ए उड़ीसा माटी कंपिब।